au Brésil, il y a des gens qui nous suivent de partout. Il y en a des autres qui ne parlent pas français. Si Dieu nous fait la grâce, les jours à venir, il y aura des gens aussi qui vont parler en anglais. Alléluia. Amen. Car notre Dieu, il est le Dieu de toutes les langues. Amen. Amen, amen, amen. Et notre ministère, notre église, c'est le ministère de la repentance. Ça veut dire ce ministère international. Parce que quand on parle de la repentance, il n'y a pas que la repentance pour les Angolais. Il n'y a pas que la repentance pour les Africains. Il n'y a pas que la repentance pour les Européens. Il y a la repentance universelle, la repentance internationale. Et quand Dieu va nous faire la grâce, il y aura des gens aussi qui vont prêcher, interpréter aussi en anglais ici. Alléluia. Amen. Même en chinois. Amen. En espagnol. Amen, amen. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Amen. Je glorifie le nom de l'Éternel pour la grâce qu'il nous a fait. Bien-aimé, se dormir et se réveiller, ce n'est pas une habitude, mais c'est une grâce. Dieu il a voulu que nous soyons là aujourd'hui et ce matin pour l'adorer. On a adoré notre Dieu et là, on est arrivé au moment que nous voulons l'écouter. On a fini l'adorer, maintenant il vient nous parler. Amen. Chaque chose a son temps. Amen. On a adoré Dieu, il est rassasié de notre adoration. Amen. Maintenant lui aussi il veut nous parler. Prends ta feuille, prends ta Bible, prends ton stylo. On va partager un thème que l'Éternel nous a mis au cœur, afin que vous et nous puissions partager et manger par la grâce de Dieu. Je sais que la parole de Dieu crée, la parole de Dieu restaure, la parole de Dieu bénit, la parole de Dieu change le vie. À travers de cette parole ce matin, je crois de tout mon cœur que l'Éternel va changer la vie de quelqu'un ce matin. Amen. Si tu crois Dieu, alléluia. Amen. Alléluia. Je vais entrer en portugais. Je vais essayer et notre sœur, elle va prêcher, elle va interpréter en français. Amen. Voilà, notre thème a intitulé de Où est ton Lazare? Onde está o teu Lázaro? Notre thème c'est Onde está o teu Lázaro? Notre thème est Où est votre Lazare? Où est notre Lazare? Où est ton Lazare? Onde está o teu Lázaro? Où est ton Lazare? É o nosso tema da manhã de hoje. C'est le thème de ce matin. É uma pergunta que está a nos fazer. C'est une question que l'on nous pose. Aonde está o teu Lázaro? Où se trouve ton Lazare? Pergunta ao teu irmão. Demande à ton frère. Então perguntar a pessoa que está nos seguir aí no Facebook. Aonde está o teu Lázaro? Où est ton Lazare? Aleluia. Amen. O teu Lázaro morreu. Ton Lazare est mort? O teu Lázaro foi enterrado. Ton Lazare fut enterré? Ou o teu Lázaro já ressuscitou? Ou ton Lazare est ressuscité? Aonde está o teu Lázaro? Où se trouve ton Lazare? Aleluia. Amen. Quand on parle de Lazare, Seigneur, quando estamos a falar do Lázaro, Lorsqu'on évoque Lazare, é uma pessoa ou é uma pessoa de sexo masculino c'est une personne de sexe masculin. e ele pertence à cidade de Betania. Il appartient à la ville de Béthania. Betania. Vivia em Betania. Il vivait en Béthanie. Ele tinha duas irmãs. Il avait deux sœurs. Uma chamava Maria Une qui s'appelait Marie e outra chamava-se Marta. et l'autre Marthe. São irmãs do Lázaro. Ce sont les sœurs de Lazare. E o Lázaro era o único rapaz Lazare était le fils unique dentro da sua família. dans sa famille. O único rapaz. C'est ça, hein? On dit ça? Le fils unique. Ok. Le fils, c'était le seul fils. Il Il avait avait deux deux parce sœurs. qu'elle Le est seul fils. fils. Ok. Non, c'est juste le fils. Ok. Le fils unique. Sim. Ele era o único rapaz na família deles. C'était le seul garçon dans sa famille. E muito tempo em Israel Et il y a longtemps en Israël, não consideravam as mulheres, ils ne Senhor. considéraient pas les femmes. Só consideravam os homens. Ils considéraient seulement les hommes. E o Lázaro Et Lazare estava no meio da sua família. était dans sa famille. E a sua família, as suas irmãs tinham esperança nele. Et ses sœurs avaient un espoir en lui. Era o único irmão que eles tinham. C'était le seul frère qu'ils avaient. Era a pessoa que podia representar a família dele. C'était la personne qui pouvait représenter Porque sa na famille. época não
consideravam as Parce qu'à mulheres. l'époque, on ne considérait pas les femmes. Se nós voltarmos mais atrás, Si on retourne en arrière, vais ver que o Jacó tinha 13 tu filhos. verras que Jacob avait 13 fils. Mas só contam 12. Mais on compte seulement 12 fils. Porque a outra era uma menina, a Parce que, Dina. l'autre, c'était une femme. Então Dina. na época não contavam as mulheres. Les femmes n'étaient pas considérées à l'époque. E as irmãs do Lázaro Les sœurs de Lazare tinham Lázaro como uma coisa preciosa. avaient Lazare comme quelqu'un de précieux. O nosso tema é onde está o teu Lázaro. Notre thème est où se trouve ton Lazare. E quando estamos a falar do Lázaro, Lorsqu'on parle de Lazare, o que é o Lázaro? qu'est-ce qui est Lazare? O Lázaro é algo precioso. Lazare est quelque chose de précieux. O Lázaro é uma pessoa importante. Lazare est une personne importante. O Lázaro é uma pessoa querido. Lazare est une personne aimée. O Lázaro também é dom. Lazare est un don également. O Lázaro é uma oferta. Lazare est une offrande. O Lázaro é dízimo. Lazare est une dîme. O Lázaro também Lazare aussi é uma alma ganhada para est une Jesus. âme gagnée pour le Seigneur. Aleluia! Amen. E nós como cristãos Nous, comme chrétiens, temos o nosso Lázaro, nous avons notre que Lazare está em cima do Lázaro, irmão da Maria. qui est au-dessus de Lazare, le O frère Lázaro de nosso precioso, notre précieux o Lazare, nosso querido, notre a bien-aimé nossa Lazare, oferta, notre offrande, que é o Jesus qui est Cristo. Jésus-Christ, Que é o Jesus Cristo. qui est Jésus-Christ. Ele é o nosso Lázaro. Il est notre Ele Lazare. é a pessoa importante na nossa Il est la vida. personne plus importante Ele é de o notre vie. nosso amor. Il est l'amour de Est-ce que je parle à quelqu'un, meu Deus? Amen. Quem é o teu Lázaro? Qui est ton Lazare? O que é Lázaro? Qu'est-ce que c'est Lazare? Já fiz a definição. J'ai déjà fait la définition. Uma pessoa querida. Une personne, Uma pessoa une importante. personne importante, Uma pessoa une preciosa. personne précieuse, Uma oferta. une offrande, Dízimo. une dîme, Dom. un don. E quando vimos essa toda a definição, Lorsque nous voyons tout está nos cela, falar de Lázaro que está em cima de todos os là Lázaros. nous parle d'un Lazare qui est au-dessus d'un. Que é o Lazare, Jesus qui est Cristo. Jésus-Christ. Ele é o nosso amor. Il est notre amour. Ele é precioso para Il est nós. précieux pour nous. Ele é dom para nós que Deus nos deu. Ele é uma oferta para C'est nós. une offrande. pour nous. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Qui est ton Lazare? Quem é o teu Lazare? Alléluia. A pessoa que tem Jesus Cristo no seu coração. Une personne qui a Jésus-Christ A dans son pessoa que cœur. ama o Jesus Cristo. Une personne qui aime A Jésus. pessoa que o Jesus Cristo é precioso para ele. Une personne qui. Que o Jesus Cristo é o seu amor. Jésus est son amour. Que o Jesus Cristo é a sua vida. Jésus-Christ est sa vie. Que o Jesus Cristo é dom que Deus nos deu. Jésus est le don que le Seigneur nous a donné. Ele tem amor no coração dele. Il a de l'amour dans son cœur. Ele tem a compaixão des Il almas. a la compassion des âmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. A pessoa que o Jesus Cristo é o seu Lázaro precioso. Une personne qui a pour Jésus la personne, le Lazare le plus précieux. Porque na época, Parce qu'à l'époque, para serem considerados pour être considéré numa família, dans une famille, tinha que ter homem. il E fallait avoir contavam un só homme. homem. Il comptait seulement sur les hommes. Havia uma história de umas mulheres Il a eu une histoire de certaines no femmes Antigo dans Testamento. l'Ancien Testament. Foram falar naquele homem. Elles sont allées voir. Mesmo que você não nos casar, Même si tu mas nos dá só o tu teu pas, nome. Nos dá só o teu donne-nous nome. seulement ton nom. Para nos valorizar, nos dá só o teu Pour que nous nome. puissions être E valorisés. nós temos um nome que nos foi dado. Et nous avons un nom qui nous No a été céu, na donné. terra, embaixo da terra. Sur le ciel, Embaixo das águas. O verdadeiro Lázaro. le O nosso véritable Lazare, precioso. notre précieux, O Jesus Cristo de qui est Nazaré. Jésus-Christ de Nazareth. E se você é cristão, Toi qui es chrétien, vais ganhar almas para tu Jesus. gagneras des âmes pour Jésus. Aleluia. Amen. Amen. Se você ama Si Jesus, tu aimes Jésus, vais ganhar as almas por tu Jesus. gagneras des âmes pour Jésus. Porque a Bíblia declara, Parce que la Bible se déclare, você no livro de Lucas 15, si tu lis dans le livre de Luc 15, 7, 7, lês também no Marcos 16, 15, Marc 16, 15, só há festa no céu, bem il amado. y a une fête dans le ciel. Só há festa no céu. Il y a un festin dans le ciel. Só há festa no Il céu y a un festin dans le ciel. quando uma alma Lorsqu'une âme se converte do pecado, se repentit, entrega a sua vida a donne Jesus. sa vie à Jésus, É onde há festa no c'est céu. là que É ali onde eu acabei de falar. c'est là où je viens. O de dire. Lázaro também Le Lazare é est uma alma ganhada para une Jesus. âme gagnée pour Jésus. Ganhar as almas, tu que é cristão. Toi qui es chrétien, O que você faz, você
Amen. Ou você fica como a Maria, pardon, como a Marta, Ou tu restes comme Marthe. preparando a comida, Préparer à manger, arrumando a casa, ranger la maison, fazer os seus afazeres. faire... Aleluia! Amen. Vamos chegar ali. Nossa mamãe Bela vai fazer a leitura no livro de João 11. Jean 11. João capítulo 11, Jean chapitre 11, versículo 11 verset 11 a 41. à 41. Vamos ler. Nous allons lire. Porque em casa não costumamos a ler. Rita, si tu as ton téléphone au connecteur, vous partagez. Commence à partager. Toi qui es là-bas, dans la page Facebook à nous suivre, partage. Commence à liker, commence à partager. Que tout le monde puisse écouter la parole de Dieu. Car c'est un commandement que Jésus-Christ nous a laissé. Allez dans le monde entier, parler de Jésus-Christ. Fais les gens les disciples de Jésus. Nous qui nous sommes ici en France, à Lyon, on n'a pas la capacité d'aller par exemple à Paris, on n'a pas la capacité d'aller en Afrique, mais à travers de cette page Facebook, à travers de l'Internet, on a la capacité d'entrer dans votre maison, même si tu es en Afrique, même si tu es en Amérique. C'est pour ça, toi qui es là, sois connecté, partage aussi. Tu fais la part de servir Jésus-Christ. On va lire le livre de Luc 11. Jean 11, Pardon, Jean 11, 11 à 41. João capítulo 11, versículo 11 à 41. Esteja atento. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Ah. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi, afin de mourir avec lui. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » C'est qui a dit ça? C'est Marthe. Ok. Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Amen. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Amen. Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le maître est ici, et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, elle tomba à ses pieds. Ok. Et vous voyez la différence. Quand Marthe le venait, elle n'a pas tombé dans ses pieds. Mais quand Marie le venait, elle tomba à ses pieds. Ok. Et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit de son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi
les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas faire aussi pour que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Acclamons pour la parole de Dieu. Amen. Comment tu vas nous dire encore Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Je vais continuer même jusqu'à 4. Jean 1, 1, 4. Au commencement. Jean 1, chapitre 1, verset 1 à 4. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses qui ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Et Amen. en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. J'aime la parole. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, j'ai posé la question, où est ton Lazare? Et on a fait la définition, c'est qui le Lazare? Simplement, Lazare, c'est quelque chose d'important. C'est une personne importante. Lazare, c'est un don. Lazare, c'est une offrande. Lazare, c'est la dîme. Lazare, c'est l'argent aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Qui est ton Lazare? Vraiment, on avait dit notre thème, c'est où est ton Lazare? Onde está o teu Lázaro? Où est ton Lazare? Et on nous pose la question, c'est qui ton Lazare? Quem é o teu Lázaro? Alléluia. Amen. Ou qui est o teu Lázaro? Qui est ton Lazare? Ça peut être l'argent, ça peut être les offrandes, quelqu'un important, quelqu'un précieux. Qui est ton Lazare? Ou qui é o teu Lázaro? Quem é o teu Lázaro? Qui est ton Lazare? Bien-aimé, falamos que o Lázaro pode ser dinheiro. Nous avons dit que Lazare peut être Sabe de o l'argent. porquê? Pourquoi? Nesse mundo que nós Dans vivemos, le monde où nous vivons, o dinheiro l'argent nos pagam, ou no mundo inteiro, o dinheiro domina em tudo. domine tout. O dinheiro, as pessoas falam que o dinheiro responde em tudo. Les gens disent que l'argent résout tout. Uma pessoa é capaz de matar alguém por causa do Une dinheiro. personne est capable de tuer quelqu'un à cause de l'argent. Porque o dinheiro é uma coisa importante na vida dele. Parce que l'argent est quelque chose As pessoas d'important. transformaram o dinheiro como Deus para eles. Les personnes idolâtrent l'argent. Você vai ver pai vai matar os filhos só por causa do dinheiro. Tu peux voir qu'un père peut tuer sa Vai son ver fils à cause de marido vai l'argent. matar sua mulher por causa do dinheiro. Un mari peut tuer son épouse à cause de l'argent. Vai ver amiga vai matar outra amiga por causa do Une dinheiro. amie va tuer son ami à cause de l'argent. Nesse mundo que nós vivemos Dans agora, le monde où nous vivons maintenant, muitas pessoas, o seu Lázaro é dinheiro. plusieurs personnes, c'est Lazare, ce sont l'argent. Amam mais dinheiro do que o ser humano. Ils aiment plus l'argent que l'être humain. São capazes de fazer tudo por causa do Ils sont dinheiro. capables de tout faire à cause de l'argent. Costumamos ver os testemunhos. Nous voyons les Vai ver témoignages. ser humano. Un être humain Vai no quimbandeiro. va chez les Então marabouts. ele é obrigado a dormir com animal. On l'oblige à coucher avec un Só para animal se enriquecer. juste pour s'enrichir, Só para ter dinheiro. juste pour avoir de Por isso l'argent. falamos o Lázaro é algo importante, uma pessoa importante. C'est cela que nous disons que Porque Lázaro era Lazare alguém importante na vida de Maria e Marta. était quelqu'un de très É o important pour único Marie irmão que eles et tinham. Marie, parce que c'était leur seul frère. E na época só consideravam os homens. Et à l'époque, on considérait seulement Então les o hommes. Lázaro era precioso nessa família. Lazare était précieux dans cette famille. Era precioso no meio da Marta e Maria. Il était précieux pour E
Marthe et E Marie. quando ele morreu, Et quand il est mort, onde acabamos de ler, nous venons de lire, começaram a chorar. elles ont Eles pleuré. choravam muito. Elles ont beaucoup pleuré. Vai ver a história, lhe enterraram, ficou 4 dias, já apodreceu. Mas Maria e a Marta estavam sempre a chorar. Mais Marie et Marthe pleuraient. Para eles pensaram que acabou para nós. Pour elles, c'était fini. Vamos fazer como? Comment est-ce que Não nous temos allons mais faire? um irmão, Nous um filho avons macho, deux frères. que vai levantar o nome da nossa família. Deux frères pour O honorer Lázaro já Dieu. foi, já se perdeu. Lazare est décédé. O que é que nós vamos fazer? Qu'est-ce que nous allons faire? Aleluia. Amen. Est-ce que je parle a quelqu'un? Amen. Quem é o teu Lázaro? Qui est ton Lazare? É o teu dinheiro? C'est ton argent? É o teu carro? C'est ta voiture? É o teu marido? Bien matériaux? É o teu Ton mari? filho? Ton enfant? Aleluia. Amen. Maria e Marta esqueceram Marie et Marthe ont que no oublié meio deles qu'au milieu d'elles tinha João 1:4. se trouvait Jean 1:4. Au commencement, c'était la parole. La parole, elle était avec Dieu. Nada foi criado sem a Elle a palavra. été faite sans la parole. Maria e Marta esqueceram que tinham a palavra, Marie et Marthe que é a oublié vida. qu'ils avaient la Tinha parole. Lázaro, Un Lazare. que está em cima de todos os Tous Lázaros, les Lazares. que é capaz de ressuscitar o Lázaro deles que já aconteceu. O Jesus Cristo de De Nazaré. Nazareth. Quem é o teu Lázaro, Qui meu est amado ton do Lazare Senhor? bien-aimé? Você que está aí nos seguindo no Toi Facebook, qui quem nous é o suis teu sur Lázaro? Facebook, qui est ton O Lazare? teu Lázaro é teu dinheiro. Ton Lazare, c'est ton O argent. teu Lázaro é documento. Ton Lazare, c'est O les teu papiers. Lázaro é teu emprego. C'est ton travail. As pessoas estão se prostituir. Les Se personnes se prostituir. prostituent. O Lázaro deles é o seu corpo. Leur Lazare et leur corps. Quem é o teu Lázaro? Qui est ton Lazare? As pessoas estão a fazer, como fala em francês, n'importe quoi. Les gens font n'importe quoi Por causa do à dinheiro. cause de l'argent. E o dinheiro não é tudo na vida. L'argent n'est pas tout dans la O vie. dinheiro não chega na vida. L'argent n'est pas suffisant. Vão ver alguém, é só por causa de ter dinheiro. Vous allez voir quelqu'un juste pour avoir de l'argent. Vai consultar um mágico. Va consulter des Vai lhe dizer, miracles. tens de começar a comer cocô. On lui donnera des conditions atroces. Tens de começar a comer cocô. Tens de começar a dormir com as pessoas que já morreram. Des Às conditions 0 horas atroces. tens que ir no cemitério. Às 0 horas tens que ir na casa mortuária. Para dormir com a pessoa com um cadáver que já morreu só por causa do Juste pour dinheiro, l'argent, bem amado. on te donne des conditions. Dinheiro não é tudo na vida. L'argent n'est pas tout dans la vie. Temos uma pessoa que é tudo na nossa vida. É o Jesus Nous avons Cristo. vu une seule personne qui est tout pour O nous. verdadeiro Lázaro é o Jesus Cristo. Le véritable Se Lazare. você tem Jesus, Tu as Jésus dans mesmo ta que não vie. tiver dinheiro, Si tu n'as pas mesmo que não d'argent, tiver marido, si tu n'as pas de mesmo que não mari, tiver filho, si tu n'as pas mesmo que não d'enfant, tiver documento, même si tu n'as pas o les Jesus papiers, Cristo é tudo para Jésus você. Christ est tout pour O toi. Jesus Cristo te dá a paz. Amen, O amen. Jesus Cristo te dá a vida. Aleluia. O Jesus Cristo te dá a restauração. O Jesus Cristo te dá coisas que o mundo não pode te dar. Amen. Aleluia. Amen, amen. O Jesus Cristo restituiu a vida do Lázaro. Jésus-Christ Que a a restitué Maria Lazare. chorou, Marie a a pleuré. Marta chorou, Marta mas não chorou. conseguiram ter solução. Mas eles não podem Mas ter a solução. palavra quando Mais la veio, parole, a lorsqu'elle est vida venue, quando la veio, vie, lorsqu'elle est venue, a Maria e a Marta Marie et Marthe receberam o Lázaro ont deles. reçu leur Lazare. Bem amado no Senhor, Bien-aimé dans le Seigneur. pode faltar tudo na tua vida, Tout manquer dans ta vie. mas não falta Jesus. Mais ne manque pas Jesus é a Jésus. pessoa mais importante na nossa C'est la vida. personne la plus importante. Jesus é nosso tesouro. Jésus est un trésor. Jesus é a un pessoa autre mais trésor. preciosa na nossa vida. Amen. Jesus Cristo vale mais que dinheiro. Jesus Cristo vale mais que casa. Jesus Cristo vale mais que a vida. Porque mesmo que você perder a vida, se você tiver Jesus, vais ter a vida. Mesmo que você morrer, vais viver. Vivra. Aleluia. Amen. Quem é o teu Qui est Lázaro? ton Lazare? É uma pergunta. C'est une question. Quem é o teu Lázaro, meu amado no Qui est ton Senhor? Lazare, bien-aimé dans le Seigneur? Alguém que Jesus Cristo é tudo para ele. Une personne qui aime Jésus. Na igreja não vou te empurrar para dar o dízimo. Nous n'allons pas nous Porque allons pas você te sabe que forcer o dinheiro à que eu donner tenho, un dîme à l'église. Parce que tu sais que l'argent o que Jesus tu Cristo é fais, que me c'est deu. Jésus qui te l'a donné. Se o próprio Jesus Cristo é oferta, Jésus est une ele te offrande ofereceu por causa de você. offerte pour toi. Qual é a oferta mais Quelle importante? est l'offrande Qual é a coisa mais importante Quelle que est la chose Jesus? plus importante que plus Vai ver importante alguém se chama de cristão. Une personne, tu vas voir une personne s'appelle chrétien, Não dá dízimo na igreja. ne donne jamais Dinheiro é d'argent à l'église. importante para ele. L'argent est Se eu pegar esse meu tesouro, dar dinheiro na Si je donne igreja, mon argent à l'église, vai enriquecer os pastores. ça va enrichir Vai les enriquecer pasteurs, pastor Miriam. enrichir O le dinheiro pasteur. é uma coisa preciosa para ele. L'argent est Não é Jesus, mas é Ce dinheiro. n'est pas Jésus, Se mais você c'est é l'argent. cristão que estás aqui, Si
ne payes não tu ne dás donnes pas la vie, oferta, tu ne donnes pas não d'offrande, ganhas as tu almas. ne gagnes pas des Então âmes. você não é de Jesus. Tu n'es pas Jesus chrétien. não é trésor para Dieu você. n'est pas un trésor pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Ali, est-ce qu'ils nous vont dire Amen? Les gens ne diront pas Amen. Aleluia. Amen. Dinheiro é precioso, uma coisa importante para eles. L'argent est important, quelque chose Só de para très pegar um important dízimo pour vai eux. dar muitos cálculos. Desde que você começaste a calcular até hoje. Os cálculos acabaram, concretizaste tudo desde que você começou a Qu'est-ce que tu as calcular. concrétisé? Se eu pegar dízimo, Si je tenho prends que le pagar je dois casa, payer la maison, tenho que pagar je dois luz, payer tenho que pagar a cantina da graça, la cantine tenho que de pagar a grâce, carte TCL da la glória. carte TCL. Não posso pagar o Je ne dízimo. peux pas É payer desde la que você começou a fazer esses cálculos aqui Depuis até hoje. que tu fais ces projets. jusqu'à Já paraste maintenant. de pagar? Est-ce que tu as fini de payer? Aleluia. Amen. Quem é o teu Lázaro? Qui est ton Lazare? O verdadeiro Lázaro é Jesus Cristo. Le véritable Lazare, c'est Um Jésus. cristão que tem Jesus Cristo como verdadeiro tesouro. Une personne qui aime véritablement Jésus. Não vão te empurrar a dar o dízimo. On ne le Não vão te poussera pas empurrar a dar payer oferta. Não vão te empurrar para ir ganhar as almas. Gagner des âmes pour Ganhar as almas não é só para os pastores. Gagner les âmes, ce n'est Ganhar pas as almas não é só pour para os les pasteurs. evangelistas. Gagner les âmes, Ganhar ce as n'est pas pour almas les é para évangélistes. toda pessoa que aceitou Jesus Gagner como les Senhor e âmes, c'est pour toutes les Salvador. personnes qui ont accepté É Jésus um dans leur vie. mandamento que Jesus nos deu. C'est un commandement que Jésus nous a Só há donné. festa no céu Il y a un festin quando dans le uma ciel. pessoa dá a sua vida a Lorsqu'une Jesus. personne donne sa vie à Quando um Jésus. bandido dá a vida a Jesus. Lorsqu'un bandit, un Quando uma voyou donne sa vie à prostituta Jésus. deixa de se prostituir, Lorsqu'une prostituée dá a donne sua sa vie vida à a Jésus, Jesus, há festa no il y céu. a un festin dans le ciel. Estás 15 anos na igreja, Ça fait 15 ans que tu es à 20 l'église. anos na 20 igreja, ans à l'église. 5 anos na 20 ans igreja, à l'église. ano na 1 an igreja. à l'église. Já fizeste festa no céu? Est-ce que tu as déjà gagné une âme? Já fizeste alegrar o coração do Est-ce Senhor? que tu as déjà réjoui le cœur du Seigneur? Aleluia, Amen. aleluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Na história onde a nossa mamãe acabou de ler, Dans l'histoire où notre maman a fait... estamos a ver dois tipos de cristãos. Nous voyons deux types de chrétiens. Aleluia. Amen. Estamos a ver cristãos como Marta Les chrétiens comme Marthe e cristãos como Maria. et les chrétiens comme Marie. Vocês sabem quem foi essa Maria? Vous savez qui est cette Marie? Se você ler no livro de Si Lucas, tu lis dans le livre de Luc, Lucas 10, Luc 10, não vamos ler, vai ler em casa. Você que está nos seguir ali, Lucas 10, Luc 10, 38 38 a 42. à 42, Ou você vai ler todo Lucas 10. où tu peux même lire tout Vais Luc. ver a história da Maria e a Marta. Tu verras l'histoire de Marie et Marthe. Essa Maria Cette Marie foi essa mulher était cette femme. que o Jesus foi convidado numa casa. Jésus était invité dans une maison. E na época, Et dans cette segundo o costume dos judeus, selon les traditions, quando você des- recebe alguém, des- tem que meter água para lavar os lorsque tu pés. reçois un invité, tu dois laver les pieds de cet invité. Então receberam Jesus naquela casa, Ils ont reçu Jésus, não fizeram aquilo. ils ne l'ont pas fait. Mas uma mulher, essa Maria, irmã de Mais Lázaro, une femme, cette Essa Marie, mulher la sœur de Lazare, que entrou naquela casa onde receberam Jesus, cette femme est entrée dans la maison que de partiu um Jésus. perfume precioso Elle a cassé le e começou a enxugar os pés de Jesus com seus cabelos. Elle a commencé à nettoyer les pieds de Jésus. Era símbolo de adoração. C'était de l'adoration. Aleluia. Amen. Quando você está a adorar a Deus, vou abrir uma parentela. Je vais... Quando você está a adorar a Deus, Lorsque tu adores le Seigneur, quando estás a adorar a lorsque Jesus, tu adores Jésus, você não pode se valorizar. tu ne peux pas te valoriser. Mas porque eu meti uma roupa que custa milhões de euros. Tu as... Vou me baixar, vou me rebaixar Tu vas te rabaisser. perante o meu Tu vas Criador. t'humilier devant É que a Maria ton Créateur. fez. C'est ce que Marie a fait. Essa Maria é a irmã de Lázaro. Marie est la sœur É de a Lazare. Maria que foi adorar Jesus. C'est Marie, É a Maria que foi preparar a sepultura de Jesus. Elle est allée É préparer a Maria que foi preparar a morte de Elle Jesus. est allée préparer la Antes de mort de Jesus Jésus. ser morto, Avant a la Maria mort foi de Jésus. preparar. Marie A est allée Maria préparer. foi lavar Elle est allée laver os pés de les Jesus pieds de Jésus com um perfume avec precioso. un parfum E précieux. pegou seus cabelos. Elle a pris ses Começou a cheveux enxugar os pés de Jesus. et elle a essuyé les pieds de Jésus. Cabelo numa mulher Les cheveux pour une é femme, uma coisa de valor. c'est quelque chose de É uma précieux. coisa de glória. Quelque chose de Mas essa mulher disse não. Cette femme a Ele dit é non. mais que o meu Elle cabelo. n'est plus. Ele é mais que o meu dinheiro. Que mon argent, Ele é que mais mes que a cheveux. minha vida. Amen. Ele é mais precioso que eu. Alléluia. Ela valorizou Elle a valorisé o seu Criador. son Créateur. Por
Kristo ate oshita muzafala sobre C'est pour Samuel. cela que jusqu'à maintenant nous parlons de cette Alma femme, do Lazare. la sœur de Lazare, Maria, Marie, que partiu o seu perfume qui a cassé son e parfum, enxugou os pés de Jesus com seu cabelo. essuyé les Essa Maria aqui Jésus que avec estamos ses a cheveux. falar. C'est cette Marie, Irmã do Lázaro. la sœur de Lazare. Dia, Un jour, convidaram Jesus ils ont invité Jésus para ir na casa deles comer. pour aller chez eux. Em Betania. à Eles Bethanie. convidaram Jesus. Ils ont invité Jésus. E Jesus foi em casa deles. Jésus est allé Em casa da Marta chez Marthe e Maria. et Marie. E irmão deles era Lázaro. Leur frère et Aqui Lazare. estamos no Lucas 10. Luc 10. Convidaram o Jesus. Ils ont invité Jésus. Jesus chegou em casa deles. Jésus est arrivé chez eux. Bem, amados, vamos refletir. Nous allons réfléchir Ensemble. les amis, ensemble. Quando convidamos alguém na nossa casa, Lorsque nous invitons aquela quelqu'un pessoa, dans notre quando te maison, convidam, quer dizer que te consideram, te consideraram. invite une personne, ça veut dire que tu Então, se considères aquela cette pessoa é personne. importante, Ça veut dire que cette personne est importante. preparamos a mesa, Nous préparons une table. fizemos Nous comida, faisons à manger. preparamos tudo muito Nous bem préparons tout pour nos para essa invités. visita, não é? C'est pas... ce n'est N'est-ce ce- pas? n'est-ce Oui. Quando recebemos visita, n'est-ce pas? Lorsque Oui. nous On préparons- prépare tout. Nous préparons Parce tout. qu'on va recevoir quelqu'un. On prépare à manger, on prépare notre maison, on fait que ça soit propre, on prépare tout. Est-ce que c'est pas ça? Oui, c'est ça. Voilà, Amen. eles prepararam tudo. Ils ont tout préparé. Estavam à espera Ils attendaient. e iam receber Jesus. De E na recevoir época Jesus é famoso. Jésus est Elle une dit star, à femme. une célébrité. E eles sabiam que vamos receber uma pessoa que é star em cima de todo Ils star. savaient qu'ils allaient recevoir quelqu'un de Então très imagino célèbre. imagino segundo eu, pastora Miriam. Selon moi, par exemple, Pasteur Miriam, Estava a ver como é que Maria estava a fazer, como é que Marta estava a je me fazer. disais comment est-ce Estamos a qu'elle receber uns grandes stars. qu'elle ressentait lorsqu'elle Porque se na dit época, qu'elles quando vont- elles vont Jesus entra na recevoir vossa casa, toda a Isso. multidão vem. Toda a multidão começa a ver. À l'époque, si Jésus passe juste dans une ville, ou s'il entre dans votre maison, vous serez marqué. Tout le monde va regarder, ah, il est rentré là-bas. parce Il que est c'est rentré une là-bas. célébrité. Alléluia. Amen. E eles estavam a preparar. Ils préparent. Maria aí, oh, Jesus vai entrar na nossa Oh casa. Marie, oh, Tá bom, Jésus prépara va entrer chez tudo. nous. Jésus viendra chez nous. O que me admirou, Ce qui m'a... quando convidamos alguém, Lorsque nous invitons quelqu'un, nós é que vamos servir aquela c'est pessoa, nous porque qui é servons la convidado. personne parce que c'est l'invité. O Jesus Cristo mudou o sistema. Aleluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui muda a Amen. regra? Jesus Cristo mudou o Dieu a sistema. changé les E règles. se vocês me Il convidaram, a dit, vous m'avez mas invité, eu é que vou vos dar comida mais c'est moi primeiro. qui va vous servir. Amen. Aleluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui monte? Amen. Un invité. Quand on t'invite, tu vas t'asseoir, tu vas attendre qu'on te serve, qu'on te donne à manger. Mais c'était au contraire. C'est Jésus-Christ qui a commencé à préparer, à servir, à leur donner à manger. Il a changé l'histoire. Depuis que le monde a commencé, je n'ai jamais vu ça. Amen. Desde o começo do mundo nunca vi isso. Convidado que chega na casa que lhe convidaram, Un invité qui arrive dans une maison dont il est invité, começa a servir a ceux que lhe convidaram. commence à servir la personne qui Começa a l'a preparar a invité. comida. Começa a lixar a comida. Commence à leur donner à manger. Aleluia. Amen. Ele mudou a Dieu história. a changé les Ele règles. mudou o sistema. Il a changé les O règles. nosso Jesus Cristo Notre Seigneur é Jésus, il multissistema. est multisystème. Ele faz coisas Il fait des que choses os homens não podem que les hommes ne fazer. peuvent pas faire. Ele abre as portas Il ouvre les portes. onde não há porta. Là où il n'y a pas de Ele porte. abre o caminho Amen. onde não há caminho. Amen. Ele faz sair a água Amen. dentro do deserto. Amen. Aleluia. Amen. Ele mudou o Il sistema. a changé les choses. Convidado Un invité mudou o sistema. a changé. Disse não. Il a dit non. Eu sou o caminho. Moi, je suis le Eu sou a chemin. Je verdade. suis la vérité. Eu sou a vida. Je suis la vie. Eu sou a verdadeira Je suis comida. la véritable Eu nourriture. sou a palavra La criadora. parole. Então eu não posso aceitar comer Je ne primeiro. peux pas accepter Eu é de que manger tenho en palavra premier. de vida. C'est moi qui ai la Eu é parole que de devo vie. vos dar um C'est moi qui alimento dois vous Amen. alimenter. que nunca passará. Une nourriture, un aliment qui ne passera jamais. Aleluia. A Marta Marthe não tinha revelação. n'avait pas de révélation Dois tipos de cristãos. de Marta começou a preparar. chrétien. Começou a preparar. Marthe Jesus, commence à préparer Jesus disse, à mas manger. Marta mesmo não estás a saber. Jésus Eu é Christ que a vou dit, vos servir c'est moi qui hoje. va vous servir Eu é que aujourd'hui. vou dar uma boa C'est moi comida. qui te donnera de la vraie Uma boa nourriture, fúmbua. de la vraie Um nourriture, bom guisado. de la vraie Eu é que nourriture. vou vos dar. C'est moi qui Eu é que va vou vous vos donner. dar, Marta. C'est moi qui va Aquela vous comida donner. que você está preparando não serve para La nada. nourriture que tu Você prépares vai Marthe, ne comer, sert à rien. Tu vai
Marthe ne comprenait Martha pas. não estava a compreender. Marthe ne Um comprenait pas. convidado veio em casa, Un invité vient começou a dar comida nas pessoas que lhe et il sert convidaram. les personnes qui l'a invité. Mas como a Maria Mais comme Marie era uma mulher de revelação, était une femme de foi révélation, ela que foi derramar o seu perfume nos pés de Jesus. elle qui a essuyé E les ela pieds de escutou as Jésus, palavras que Jesus lhe elle a falou. entendu les paroles que Jesus Jésus lhe lui a falou, dit. minha filha, os teus pecados são perdoados. Jésus lui a dit tes péchés Ela sont disse, pardonnés. ele como entrou Elle a dit aqui, non. eu não vou lhe deixar passar. Je ne laisserai pas Eu não vou passer. lhe deixar Je passar. ne laisserai pas partir. Porque desde que ela pronunciou aquela Parce palavra, qu'à partir du a moment où il minha a vida mudou. prononcé cette Então vou parole, sentar ma mesmo vie a ao lado changé. dele. Alors Vou começar a je ouvir. vais écouter. Quero me encher mais. Je veux me Maria remplir. estava aí, Marie était là, ao pé de Jesus. au pied de Jesus Jésus. começou a lhe falar, Jésus a commencé à lui Maria, eu sou parler. a verdade, Marie, je suis la vérité. caminho e a vida. Le Se chemin você à me la vie. aceitar, Si tu m'acceptes, mesmo que você morrer, même si tu meurs, vais viver. vivras. Sou capaz de dar Amen. a vida, Capaz de sou donner capaz la de vie. receber. Amen. Maria estava a comer. Marie Maria mangeait. estava a comer. Marie s'alimentait Maria des estava a paroles que comer. Jésus lui Boa parlait. comida. De la vraie Esqueceu nourriture. mesmo da irmã dela, Marta. Elle a Esqueceu oublié tudo que tinha que complètement. preparar. Elle a complètement oublié sa sœur. A Marta veio. Marthe est arrivée. Senhor, Seigneur, não te incomoda que a minha irmã Maria veio me ajudar a fazer comida para você? ça ne te dérange pas que ma sœur vienne m'aider, faire de la nourriture pour toi? Jesus lhe olhou. Jésus Meu l'a amado, tem regardé. cristãos assim. Il y a des chrétiens ainsi. Tem cristãos assim como a Marta. Il y a des chrétiens comme moi. Ela, o trabalho dele é só mesmo cozinhar. Ils savent que cuisiner, Trabalhar. travailler. Se você não tinha filho, Si tu n'as pas Deus lhe d'enfant, deu filho. Dieu lui a donné Através un enfant. daquele filho já não vem mais na À igreja. travers cet enfant, il ne vient plus à Já não tem l'église. mais tempo de Il orar. n'a plus de temps pour prier. Recebeu bênção, já não tem mais tempo Il para a reçu Jesus. une bénédiction. Il Só n'a mesmo plus de nos temps céus pour a Jésus. fazer. Toujours des choses à Jesus lhe faire. falou, Marta, Jésus lui a dit, toda se preocupa com uma coisa em vão. tu te préoccupes pour rien. Que vão Pour te quelque receber, chose de que vão banal, passar. pour quelque chose qui Mas passe uma pas, boa éphémère. coisa Mais une bonne chose que a Maria escolheu, que Marie a choisie, que ninguém vai lhe receber. personne ne va lui prendre. Aleluia. Amen. Será que você, Est-ce La que vie toi, est na tarde de hoje, na manhã de hoje, Oh, ce Jésus. matin, cet és après-midi, Maria tu es Marie ou és ou Marta? tu es Marthe? Onde é que você dá a tua importância? Primeiro, a Jesus Tu donnes ton importance à Jésus ou no teu emprego? ou à ton travail? Aleluia. Amen. Aleluia. Onde está o teu Lázaro? Où est ton Lazare? Quem é o teu Lázaro? Qui est ton Lazare? Temos Lázaro que está em cima de todos os Nous avons Lázaros. un Lazare qui est au-dessus de O tous les Jesus Lazares. Cristo de Nazaré. Jésus-Christ de Por Nazareth. isso, naquele dia, vocês viram. C'est pour cela, Quando vous avez a vu, Marta viu Jesus, quand disse: Marthe a Senhor, vu se você Jésus, estivesse aqui, nosso irmão não ia morrer. elle a dit, si tu étais là, notre frère ne serait pas décédé. Ele disse: só o caminho, a verdade, a vida, a Elle a dit, je ressurreição. suis le chemin, la Ele vérité, disse: la sim, vie, la Senhor, eu résurrection. sei Elle a dit, que ele oui, vai je sais. ressuscitar. Je sais qu'il va Quando você ressusciter vir, lorsque tu viendras. ela, a Marta, Marthe, quando viu Jesus, lorsqu'elle a vu Jésus, começou a falar. elle a commencé Mas à a parler. Maria, quando viu Mais Jesus, Marie, lorsqu'elle a a vu Jésus, Bíblia diz quando a nossa mãe La acabou de Bible ler, dit, ela se prosternou. elle s'est Ela prosternée. se ajoelhou. Elle s'est Ela prosternée. adorou. Elle a Amen. A adoré. adoração da Maria, L'adoration a de atitude Marie, da Maria l'attitude de é que Marie fez chorar a Jesus. fait Amen. pleurer Meu irmão, Jésus. quando adoramos a Lorsque Jesus, nous adorons de todo o Jésus, coração, de tout notre de cœur, toda a sinceridade, de toute notre- avec o toute trono de sincérité, Deus mexe. le trône du O Seigneur Jesus se bouge. levanta. Amen. O Jesus é obrigatório. Amen, amen, amen. Fais O quelque Jesus é chose dans ta obrigatório vie. operar milagres. Alléluia. Meu irmão, tu não seja cristã. Ne sois pas Tem un que começar a chrétien demander. qui demande, Pedir qui tudo. ne fait que de demander, Falar toda hora, qui não. ne fait que A parler. primeira coisa que a Maria La fez, première chose que se Marie a fait, prosternou perante a Jesus. Amen. Ele se ajoelhou perante a elle s'est Jesus. prosternée. Ela fez símbolo de adoração. Elle a adoré Disse: Jésus. Senhor, você pode tudo. Elle a dit, Seigneur, tu peux tout. Aleluia. Amen. Você é cristão. Toi qui es chrétien, Quando tem problemas, lorsque tu as un o problème, que é que você faz? qu'est-ce que tu fais? Você que está aí no Toi Facebook, qui es sur o Facebook, que é que você faz? qu'est-ce que tu Você fais? que está em Brasil, Toi qui es au você Brésil, que está em Angola, toi qui es en Angola, você que está em África, en Afrique, você que está na Europa, en Europe, você que está na América, na Ásia, en Asie, você que en está na Amérique, Oceania, quando tem problema, lorsque tu as un o problème, que é que você faz primeiro? qu'est-ce que tu fais en premier? Resmungas, Tu lamentes? murmure. Tu te lamentes? Tu te lamentes. Você deve procurar os curandeiros. Tu vas chez les marabouts? Você deve procurar o quê? Qu'est-ce que tu vas chercher? Aleluia. Amen. Há coisas na vida, bem Il y a amado. des choses dans la vie. Você pediu. Maria choraram com Marie a Marta. pleuré avec sa sœur. Choraram, Elles não ont tiveram pleuré. solução. Elles n'ont pas trouvé Mas solution. quando Jesus veio, Mais lorsque Maria Jésus est disse: arrivé, acabou. Marie a dit c'est fini. A Bíblia diz: La as pessoas que estavam com Maria
que o Senhor está ali, Lorsque Marthe est venue dire à Marie, que le pensaram que Seigneur a Maria est là, estava a chorar. ils pensaient que Marie est allée Lhe pleurer. seguiram. Ils l'ont Pensaram suivi. que a Maria estava indo na sepultura para chorar. Ils pensaient que Marie est allée Mas não foi a pleurer. primeira coisa que a Maria Mais fez, ce n'est não. pas la première chose que Marie a Antes fait. Maria se ajoelhou La primeiro. première chose que Marie a Quando viu o fait, Senhor, Maria se adorou prosternée. primeiro. Elle s'est prosternée devant le Há Seigneur. problemas na vida, meu amado. Il y a des problèmes dans la vie. Oraste, oraste, Tu as oraste, oraste, prié, oraste. prié, prié. Para de orar. Arrête de prier. Choraste, oraste, para de chorar. Arrête de pleurer. Começa a adorar. Amen. Começa a adorar. Alléluia. Começa a adorar. Gloire à Jésus. Entra a adorar. Gloire à Jésus. Seigneur, moi je sais que tu peux tout. Amen. Seigneur, fais-moi voir Ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, je sais que tu peux tout. Commence à l'adorer. Dis Seigneur, tu es poderoso. Seigneur, tu es Seigneur, puissant. você pode tudo. Seigneur, tu es Amen. Seigneur, tu és incomparável. Seigneur, Seigneur, eu te adoro. Só Seigneur, você je que pode t'adore. me dar a solução. Seulement toi Comece peux a me adorar a donner la Deus. solution. Commence à adorer le Seigneur. É que a Maria C'est ce fez. que Marie a fait. Quando ela adorou, Lorsqu'elle a adoré, na adoração começou a chorar. dans l'adoration, elle Ela não a commencé começou à primeiro a chorar. Elle n'a pas Começou pleuré. primeiro a adorar. en premier. Elle Se a d'abord ajoelhou. adoré, elle s'est Símbolo de prosternée. adoração, de humildade. Elle s'est prosternée. Símbolo de adoração, de humildade. C'est Perante a ça Jesus. symbolise Depois l'adoration. é que ele adorou. Ensuite, O ato da Maria ela é que pleurou. puxou Jesus chorar. C'est l'attitude de Uma Marie vez na Bíblia, qui a Jesus poussé chorou. Jésus à pleurer. Aleluia. Amen. E o coração dele comoveu. A atitude da Maria fez L'attitude- comover o coração de C'est Jesus. l'attitude de Marie qui a Jesus fait en sorte perguntou que Jésus onde puisse o pleurer. puseram. Jésus a demandé où est Lazare. Quando tens problema, Lorsque tu as un problème, para. arrête. Já oraste muito, Tu as começa a beaucoup adorar. pleuré. Tu as beaucoup Senhor, tu prié. és capaz Adore. de tudo. Dis Seigneur, tu es Ninguém capable. pode fazer o que você Personne ne faz. peut faire ce que tu fais. Senhor, não tenho filho, mas eu te adoro. Seigneur, je n'ai pas d'enfant, mais Porque je t'adore. você Parce que é a toi, palavra la criadora. parole, Se tu você l'as falar para mim ter filho agora, vou ter. Si tu parles, O Senhor aujourd'hui, vai un enfant. mexer. Vai Jésus dizer va- quem é aquele. Jésus va Ele dire vai se qui est cette levantar. femme de foi. Il va te se dar. lever, Amen. te donner Alléluia. ce que tu as. Amen, amen. Amen. No ministério de Dans le Jesus, ministère de Jésus, do começo até o du fim, commencement jusqu'à ele la fez fin, 3 anos de Jésus ministério. a fait 3 ans de Começou ministère. com 30 Il a anos, commencé à acabou 30 com ans 33 anos. et il a finalisé 3 à anos 30 do ans. ministério. 3 ans de Ministério de Jesus, ministère de do Jésus. começo até o Du fim, début jusqu'à la fin, ele ama, il ele aide, colabora il com collabore homens avec des e hommes mulheres da et des fé. femmes de foi. Aleluia! Amen. O alimento que alimenta Jesus L'aliment qui alimente Jésus, é a fé. Amen. Alléluia, amen. Aleluia! amen. Por isso vai ver naquele dia. C'est pour cela que tu vas voir Aquela mulher disse: cette femme. se eu tocar somente na orla dos seus Si je vestes, touche seulement le só bord na du orla vêtement, dos seus le bord vestes, du vêtement, eu serei je curada. serai guérie. A minha hemorragia vai sair. Ma maladie va... Essa mulher não tocou Jesus como todo mundo toca. Cette femme n'a pas touché Jésus comme tout le monde touche Jésus. Tocou com os olhos da fé. Elle a touché avec foi. A fé é o Wi-Fi La foi, que c'est nos mete en conexão com qui nous Deus. connecte avec le Seigneur. Amen. Aleluia! Amen, amen. Maria não chorou primeiro. Marie n'a pas pleuré. A Marta chorou e falou: Senhor, se tivesse aqui. Marthe a Mas o pleuré. outro que a Maria fez primeiro adorou. Mais l'acte que Marie a fait, elle a d'abord adoré. O que está perturbando a tua Qu'est-ce vida? qui perturbe ta vie? Quem é o teu Lázaro? Qui est ton Lazare? Tira a tua fé no dinheiro. Enlève ta foi en l'argent. Tira a tua fé no marido. Enlève ta foi Tira a en tua ton fé no mari. documento. Enlève ta foi Tira a tua en ton fé, não papier. sei, a coisa que você mete a tua fé. O teu Lázaro. Ton Lázaro. Aquele teu Lázaro aí. Ce Lazare-là, Aquele qui n'est teu pas Jésus. tesouro. Ce Lazare-là. Quem é o teu Lázaro? Qui est ton Lazare? Temos um grande Nous Lázaro. avons un grand Que está em Lazare. cima de todos os Lázaros. Lazare. O Jesus Cristo de Nazaré. Jésus-Christ de Nazareth. Ele próprio, lui seul nous suffit. Je ne sais pas comment on dit en portugais. Lui seul nous suffit. Jesus Cristo, ele próprio, sozinho, é suficiente para nós. Lui seul nous suffit. O Jesus é suficiente de todos os teus problemas. Lui seul suffit. O Jesus é capaz de te dar a solução dos problemas que você procurou Il est muitos capable anos. de te donner la solution au Se você problème. orou, Tu as jejuaste, des années. choraste, Tu as prié. basta. Tu as jeûné. tu Faz as como pleuré. Maria. Fais comme Marie. Adora só. Adore seulement. Adora Jesus. Amen. Meu protetor és tu. Meu que bandeiro és tu. Aleluia. Amen. Senhor, toi tu es mon marabout. Toi tu es mon protecteur. Amen. C'est toi qui peux me donner les enfants que je cherche. Seigneur. Amen.
Je t'adore parce que tu es au-dessus de tout. Alléluia. Quando você está adorando assim, Lorsque tu vai adores mexer comme no cela, trono de cela va Deus. bouger le trône du Para Seigneur. de chorar. Arrête de pleurer. O teu choro não vai mudar nada. Les pleurs Alléluia. ne changeront Maria e Marta choraram, Marie et Marthe enterraram. ont pleuré. Não mudou nada. Rien n'a changé. Mas quando Jesus veio, Mais lorsque Jésus est arrivé, Maria disse não. lorsque Jésus est Já venu, não vou Marie a chorar dit, mais. je ne pleurerai Porque o caminho e a vida já chegou. A ressurreição já chegou. ressurreição é Vou lá. só adorar. Je veux seulement Vou só adorer. adorar. Je veux seulement Vou só adorer. adorar. Je veux seulement Quando adorer. tem problema, Amen. adora Jesus. Alléluia. Adora Jesus. Amen. Adora Jesus. Amen. Ele é capaz de tudo. Alléluia. Amen. Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. E quando Jesus opera, Lorsque Jésus e opère, quando Jesus te dá, lorsque Jésus te la donne, Bible déclare, c'est la bénédiction de l'homme, de Dieu qui enrichit l'homme. Il vient avec aucun chagrin. Je ne sais pas comment on dit en portugais. Quand Deus abençoa, a bênção do Senhor é que enriquece o homem. Não vem com nenhuma maldade, não vem com nenhuma dificuldade. É a bênção do Senhor que c'est nos la bénédiction du enriquece. Seigneur qui nous enrichit. Aleluia. Amen. Por isso, quando ressuscitou Lázaro, C'est là que lorsqu'il a ressuscité ele Lazare, não deixou assim o Lázaro. il ne l'a pas laissé. Aleluia. Mm. Ele foi no túmulo de Lázaro. Il est allé. Disse Lázaro sai. Il a dit Lazare. E o Lázaro saiu. Lazare est sorti. Ele não deixou assim o Lázaro. Il n'a pas laissé Lazare ainsi. Porque na época quando enterravam, Parce qu'à l'époque, lorsqu'on enterrait, eles, como é que eu vou dizer? Eles metiam, atavam a pessoa, metiam Ils pano, couvraient metiam l'homme. filho, Ils couvraient atavam a l'homme. pessoa. Mas quando Jesus Cristo ressuscitou et là, Lázaro, Jésus a ressuscité não Lazare. lhe deixou Il assim. ne l'a pas laissé ainsi. Il a dit déliez-les. Il a dit Amen. Aleluia. Amen. Ele disse cortam esses filhos. Déliez-le. Cortam esses filhos. Porque quando Lázaro ressuscitou, Parce que lorsque Lazare como ele ressuscité, era encorrentado, tinha fios, era amarrado, comme il était lié, não podia passar, il ne pouvait pas não podia marcher. se deslocar, Il ne pouvait pas não marcher. podia andar. Il ne pouvait E quando pas ele ressuscitou, Même s'il Jesus était tinha que vivant, dar a Jésus ordem devait donner para l'ordre esses filhos de dele. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Notre Dieu ne fait pas un travail inachevé. Amen. Nosso Deus, quando começa trabalho, ele não para no meio. Amen. Ele é o princípio e o Il est fim. le commencement et la Quando fin. ele começa trabalho, ele chega até o fim. Il arrive jusqu'à Ele la fin. ressuscitou Il a Lázaro, ressuscité mas não Lazare. lhe deixou Mais il ne l'a assim. pas laissé Disse ainsi. corta os fios, Il a dit libertam déliez-le, Lázaro, déliez-le, para que ele libérez-le, possa andar pour qu'il bem, puisse para que ele marcher, possa fazer a pour qu'il puisse movimentação. mouvementer. Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. Quando o Senhor te abençoa, Lorsque le Seigneur te não bénit, vem com nenhuma il maldade. n'y a aucun Quando o chagrin. Senhor abençoa, Amen. você vai curar teu bandeiro. Alléluia. Et bongo. Lorsque le Seigneur m'a Nós precisamos béni, começar a dormir 0 horas aí no pas cemitério. besoin de faire des Nosso choses Deus não é como compliquées. Deus dos homens. Notre Dieu n'est pas comme les hommes. Aleluia. Amen. Quando Ele Amen. te abençoa, Lorsqu'il te bénit, Ele não te diz vai às 0 horas. je ne te dis pas va No à cemitério. au cimetière. Ele não dá Il ne condições. te donne pas de conditions. Única condição quando Deus La nos seule abençoa. condition lorsque le Seigneur Ele nous nos bénit, abençoa. il nous bénit. E Ele quer também para nós um dia quando Ele vir para nós subir com Il Ele. veut également que lorsqu'il revient, que nous puissions monter avec Ele lui. só nos pede Il obediência. nous demande seulement de l'obéir. Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. Ele quando começa o trabalho não para no meio. Il ne s'arrête Ele il ne s'arrête leva jamais. até o fim. Il finalise. lorsqu'il Ressuscitou commence quelque chose. Lázaro. Il a ressuscité Disse Lazare. não vou lhe deixar assim. Je ne le laisse Porque pas aqueles comme ça. fios, aquele pano que lhe Ses taparam, amis estava impedindo Lázaro para não ver. empêchaient Estava Lazare impedindo de Lázaro voir, para não tocar. empêchaient Lazare Estava de se impedindo Lázaro mouvementer. para não avançar. Empêcher Então o Senhor Lazare disse não. d'avancer. Le Ele Seigneur ressuscitou, Il est vivant, mas libertam-lhe. mais Cortam libérez-le, os fios déliez-le, para que ele possa avançar. qu'il puisse se mouvoir, Para que ele possa tocar. qu'il puisse toucher, Para que ele avancer, possa olhar. pour qu'il puisse Aleluia. voir. Amen. Quando Deus te Lorsque abençoa. le Seigneur te bénit, Quando Deus te lorsque abençoa. le Seigneur te bénit, Se Deus te prometeu si le algo. Seigneur t'a Você promis que está aí quelque nos chose, seguindo no toi qui Facebook. nous suis sur Não Facebook, tenha medo. n'aie pas Quando peur, Deus te promete. rien, car quand Mano le que Seigneur falta. te Aleluia. Tenha a sua fé. et la foi, Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. Libertou Lázaro. il a libéré Lazare, Ressuscitou il a Lázaro. ressuscité Podia Lazare, deixar il assim. pouvait le Mas laisser disse ainsi, não. l'abandonner, Tem mais que il a dit cortar os non, fios. déliez-le, Tem que liberar os déliez-le, pour qu'il fios. puisse se Para mouvementer, ele ver qu'il bem. puisse bien Para voir, ele andar qu'il bem. puisse marcher, Para ele être tocar libre, bem. toucher. Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. Quem é o teu Qui est Lázaro? ton Lazare? Amen. 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 Aleluia.
Se o teu Lázaro já morreu, Si ton Lazare est décédé, o teu Lázaro que já morreu, ton Lazare qui est mort, se é falta de filho, si c'est la se stérilité, é falta de casamento, si c'est le manque de mariage, se é falta de emprego, si c'est se é falta do chômage, dinheiro, si c'est na le terra manque de d'argent, Deus, você que está na Europa, toi qui es está en na Europe, América, en se é Amérique, falta de papel, si c'est le manque você de que está aí papier, acabada no hospital, toi se qui é es o à l'hôpital, coronavírus si c'est le que está a coronavirus, perturbar a tua qui vida, dérange ta na vie, manhã de hoje, ce matin, vim te je apresentar viens te o présenter Lázaro que está em cima de todos os Lazare. Lázaros. Amen. Precioso. Alléluia. Le roi des rois, c'est Jésus. de la sépulture, Amen. Sai da de esterilidade. la stérilité, Sai da promessa. Amen. Sai da doença. de la Que maladie, coronavírus agora começa a libertar o teu corpo. Em nome de Jesus. Em nome de au nom de Jesus. Jésus-Christ de Nazareth. Jesus ficou na sepultura e disse: Lázaro, sai. Jésus a dit, Lazare, Hoje fui mandatada por Jesus Cristo. je suis mandaté E par dizer: Je viens te dire, esterilidade. stérilité, Liberta a maternidade dessa libère ta pessoa. vie. Au nom de Jésus. Pobreza. Liberta esse povo. Libère ce peuple. Em nome de Au nom de Jesus. Jésus-Christ de Nazareth. Em nome de Au nom de Jesus. Jésus-Christ de Se o Nazareth. marido já te fugiu, Si ton mari eu t'a estou a te abandonné, dizer: je te o dis, Jesus Cristo Jesus-Christ, que veio consolar Maria, que veio consolar Marta, Amen. eu te apresento na tarde de hoje. je te le présente. Receba a consolação, Reçois la consolation, receba a restauração, reçois la restauration, receba a alegria. reçois la joie. Em nome Au de nom de Jesus. Jésus-Christ de Nazareth. Oh, glória ao Senhor. Gloire à Jésus-Christ. Oh, glória ao Senhor. Gloire à Jésus-Christ. Oh, glória a Gloire Jesus. à Jésus-Christ. Jesus Cristo é o verdadeiro C'est le Lázaro. véritable Ele é Lazare. que é capaz de tudo. Ele é capaz de Ele tudo. ressuscita Ele ressuscita. as coisas que já apodreceram. Les choses mortes. Ele dá a vida. Ele donne la vie. Onde o homem não pode dar a Là où vida. l'homme ne peut pas donner Mesmo la que já vie. tens 40 anos. Même si tu as Mesmo que já 40 tens 50 Si tu anos. en as 50. Não importa. Peu importe. Mesmo que já tens 70 Même anos. si tu as 60 Não ans. importa. Peu importe. Ele deu filhos a Ana. Il a donné É capaz de te dar Il também. est Amen. Filhos de Sara. Alléluia. Saia da sepultura. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, glória ao Senhor. Gloire au Seigneur Jésus. Se é um problema de papel, C'est un problème que de é o teu papier, Lázaro que morreu, qui est ton que Lazare está qui est mort, perturbando a tua vida. qui perturbe ta Eu vie. sei que aqui na Europa, Je sais qu'en Europe, sem papel, sans papier, não vais ter teto, tu ne não pourras vais pas, tu trabalhar, n'auras pas de maison, não tu vais n'auras pas de comer. travail, tu ne mangeras Mas na pas. tarde de hoje, Alléluia. que está apresentando Jesus Je Cristo viens de te Nazaré, présenter Jésus-Christ de que está em Nazareth, cima de todos os qui Lázaro. tous les O Lazares. teu Lázaro que morreu, Amen. tem um Lázaro, que é o Alléluia. caminho, a verdade e a vida, que tem capacidade de restaurar os teus dossiês na prefeitura, Amen. os teus dossiês na CNDA. Ele é capaz. Receba em nome de Jesus Cristo Au de nom Nazaré. puissant de Jésus, je reçois. Alléluia. Amen. Você que está doente Toi ali, qui es malade, que está nos seguindo no Facebook, qui nous suit sur não importa, não quero saber peu importe, se a tua doença durou quanto ta tempo. maladie a duré, Mas eu vim te dizer que a doença liberta o teu corpo, liberta o teu filho, em nome de Au nom Jesus. de Jésus. Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Que milagre se opera na tua Le vida. miracle s'opère en Que a toi. ressurreição entra em todos os domínios da tua vida. Receba a maternidade. Receba a maternidade. Receba filhos. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amen, amen, amen. Oh, glória Alléluia. ao Senhor. Fechamos nossos olhos. Fermons nos yeux. Vamos orar. Nous allons prier. Bem, Madu, começa a orar. Bien-aimés,